Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you this morning? I hope you and your family always good condition in this pandemic. Today, we next to our material in chapter 3. And before we continue to our topic, please pay attention to this PPT that I share to you. Now, sekarang kakak mau tahu kira-kira PowerPoint ini tentang apa ya? Kalian bisa lihat dari gambar ini dan gambar ini. Contohnya, I would like to give you this ancient stone. Kira-kira tentang apa ya? Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang expressing intention. Kira-kira ada yang tahu nggak ya expressing intention itu apa? Kita lanjut aja. Nah, do you know what is expression intention means? Expressing intention means word or sentence to state our plans or something that we intended to do in the future. Yang artinya berarti kata-kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana kita atau sesuatu yang hendak kita lakukan di masa depan. Sama kayak contoh yang kayak yang di gambar ini. Ini dia lagi mikir cita-cita ke depannya dia mau jadi apa. Gambarannya adalah dia mau jadi pemain sepak bola. Contohnya dari expression intention. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah I will visit my grandparents today. Nah, itu kan dia sudah merencanakan sesuatu untuk mengunjungi kakeknya hari ini. Yang kedua ada I'm going to watch movie with my boyfriend tomorrow. Nah, dia udah memplanningkan dia akan menonton film bersama teman laki-lakinya pada besok hari. Jadi maksudnya adalah di sini yang ditekankan dari expressing intention adalah kata-kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana kita atau sesuatu yang kita hendaki atau kita lakukan yang di masa depan. Next is about language features. Nah, to express intention, we usually use simple future tense like would like atau would rather. Jadi dalam expressing intention ini lebih ditekankan kepada simple future tense like would like, would rather, atau I'm going to juga masuk salah satunya ya. Yang pertama ada example of expressing intention. Pertama, I'm going to. I would like to. Yes, I think I will. I'm planning to. I have decided. I'm thinking of. Intended to. My intention is to. Perhaps or maybe I will. Next. Asking for plans or intention or purposes. Jadi di sini untuk menanyakan tentang tujuan atau apa yang akan kita lakukan nanti. Contohnya, where are you going this afternoon? For example, kakak beri contoh, Hi Naila, where are you going for this afternoon? Jadi, itu menanyakan tentang Naila mau pergi kemana sore ini atau mau berencana kemana untuk pergi sore ini. Yang kedua is, what is your purpose or intentions? Apa yang ingin kamu cari atau apa tujuan kamu mau? Yang ketiga ada, what do you want to achieve the end by this term?
Yang keempat ada what is your goal by joining this company? Yang selanjutnya ada do you have any plans this Saturday night? Yang terakhir ada what's your plan? Oke, kita lanjut. Example of expressing plans and intention. What are you doing tonight? I'll be staying at home. What you'll be doing tonight? I'll be calling on friends. What will you do in the summer? I'll work hard. What are you going to do in the summer? I'm going to read a lot. Oke, kita next. Simple future tense. Adik-adik di sini udah belajar tentang simple future tense kan sebelumnya? Jadi kita buka simple future tense definisinya. Definition simple future tense is the kind of tenses which is used to express or show a future action or an action that will occur in the future. Jadi simple future tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Sama dengan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tentang intention, yang tentang berencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi, formulation dari simple future tense ini ada subject, shall atau will, plus verb what, based or from. Jadi penggunaan tense ini identik dengan kata will atau shall atau be going to, ya, be going to. For example, like shall, itu kayak subjeknya seperti I and we, will, itu seperti he, she, it, they, and you. Oke, kita next ya. Next, for example, dari be going to, kata kakak tadi, I'm going to watch a movie. I'm not going to watch a movie. Are you going to market? Nah, ini adalah salah satu contoh dari example be going to. Yang kedua ada example dari would. Would you like a biscuit with your coffee? Yang kedua, would you like to listen to that again? And I'd like to get a return ticket for tomorrow. Contoh ekspresinya, kalian bisa lihat di sini. I'd like to tell about my family. I will visit my uncle tomorrow. I'm going to fix my bike on Monday. I plan go to the college. I intended to write a novel. I would rather stay at home than go fishing. Jadi yang I would rather ini, dia lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada dia pergi memancing. I would rather. Oke. Next. Nah, di sini kakak udah berikan contoh conversation. Salah satu conversation. Kita coba kita lihat ya. Yang pertama, Riri. I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Nah, dari kata Riri ini kita bisa lihat we are going to practice baking cookies. Berarti di sini sudah termasuk expressing intention karena dia we are going to practice. Dia akan berencana membuat kue bersama ibunya. Bayu, are you going to bake cocoa chips cookies like the other? Lalu Bayu nanya, ini pertanyaan Bayu juga sudah termasuk dari expressing intention. Riri, well, yes, that is my favorite, but we are going to try to make ginger cookies too. Nah, di sini ada kata bold, we are going to try to make ginger cookies too. Seperti yang kakak bilang tadi, I'm going to, we are going to, itu juga termasuk expressing intention. Oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. Nah, dari sini katanya ada pakai would you like to join me to learn baking cookies? Ini termasuk salah satu asking dalam expressing intention. Bayu, it is a good idea.
Or will you go fishing with me and my dad? Terus, di sini ada kata both. Will you go fishing with me and my dad? Jadi Bayu berencana juga membawa Riri untuk pergi memancing bersama dengan ayah Bayu. Santi, not fishing I guess, but I think I would like to bake a cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Nah, dari conversation ini bisa kalian lihat semua kata yang di bold atau di apa nih? Di bold, di tulisannya di bold, lebih digelapkan, itu semua salah satu contoh dari expressing intention. Okay? Nah, so far, if you have any question, please ask me to make more understand about the material. Okay. I think that's all for my presentation PowerPoint. And if you have any question to make you clear about this material, please ask me in the WhatsApp. Thank you.